నన్బర్లకు వణకం. ఆ వెంకట్, ఇది షీప్ అండ్ గోట్ సేల్స్ అండ్ బై யூடியூப் சேனல். ஃப்ரெண்ட்ஸ், నేను வெங்கட்னு, இது ஷீப் அண்ட் கோட் சேல்ஸ் அண்ட் பை யூடியூப் சேனல். நண்பர்களே, நிறைய பேர் தாயாடுகளை பற்றி வீடியோ போடலையே இந்த வாரம்னு சொல்லி மெசேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க. நான் தாயாடுகள் வீடியோவும் எடுத்தேன். அதாவது குடூர் சந்தையில் தாயாடுகளுடைய விலை நிலவரங்களை பற்றின வீடியோவும் நான் எடுத்தேன். ஆனால் பல்வேறு வேலைகளின் காரணமாக வீடியோ உடனே போட முடியல. நிறைய நண்பர்கள் கேட்டுக்கிறதுனால நான் இப்போ அந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். லாஸ்ட் வீக்கு குடூர் சந்தையில் தாயாடுகள் என்ன விலைக்கு விற்றுது, எந்த அளவுக்கு வந்ததுன்றதை நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ వీక్ గూడూరు సంతకి గొర్రెలు ఎంత మాత్రం వచ్చినాయి, ఏం ధర కమ్మినాయి అనేది మనం చూస్తాము. அதுக்கு முன்னாடி தொடர்ந்து கேட்குறது தான், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. இனிமேல் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டுருக்கிறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ எல்லாமே నోటిఫికేషన్లో வரும். ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇంతదాకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. நண்பர்கள், உங்கள் சேல்ஸ் வீடியோ நம்ம சேனலில் இடம்பெறணுன்னா நீங்கள் எதை விற்க போகிறீங்களோ அது தெளிவாக 2 நிமிஷத்துக்கு குறையாமல் ஒரு வீடியோவாக பதிவு பண்ணி ரைட் கார்னரில் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற என்னுடைய மொபைல் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிவிடுங்க. உங்களுடைய சேல்ஸ் வீடியோக்கள் நம்ம சேனலில் இடம்பெறும். மொபைலில் நீல வாக்கில் பிடிச்சி வீடியோ எடுக்காமல் குறுக்கு வாக்கில், அதாவது அர்ஜென்டிக்கலாக பிடிச்சி வீடியோ எடுங்க. அப்போ தான் யூடியூப்பில் நம்ம வீடியோ போட முடியும். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நண்பர்களே, இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கிறோன்னா குடூர் சந்தையில் இருக்கிறோம். இந்த குடூர் சந்தை ஆந்திர பிரதேஷ் திருப்பதி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது. திருப்பதி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குதுன்னு சொன்னாலும் கூட சென்னையிலேருந்து நெல்லூர் போகிற வழியில் சென்னை மாதவரம் பஸ் டெர்மினஸ்லேருந்து ஒரு 125 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இந்த சந்தை இருக்குது. திருப்பதியிலேருந்து 100 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இந்த சந்தை இருக்குது. இந்த சந்தை ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலையில் தொடங்கி ஒரு 8, 9, 10 மணி வரைக்குமே நடக்கும். வளர்ப்பு குட்டிகளை பொறுத்த வரைக்கும், அதுவுமே ஒங்கோல் குட்டிகளை பொறுத்த வரைக்கும் சீக்கிரம் காலியாகிடும். மற்றபடி நெல்லூர் ஜுடிப்பி நெல்லூர் ஜுடிப்பி ஒங்கோல் குட்டிகளை பொறுத்த வரைக்கும் சீக்கிரம் காலியாகிடும். நெல்லூர் ஜுடிப்பி கூடூர் குட்டிகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 8, 9 மணி வரைக்குமே இருக்கும். தாயாடுகள் 9, 10 மணி வரைக்கும் கூட இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதை பொறுத்து கொஞ்சம் மாறுபடும். ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నామంటే గూడూరు సంతలో ఉన్నాం. గూడూరు సంత ఆంధ్రప్రదేశ్ తిరుపతి డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంది. తిరుపతి డిస్ట్రిక్ట్లో ఉందంటే కూడా నెల్లూరుకి దగ్గర ఉంది. నెల్లూరు నుంచి చెన్నై పోయే రూట్లో ఒక 40 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఈ సంత ఉంది. సంత ప్రతి శుక్రవారం తెల్లారుజామున స్టార్ట్ అయ్యి 8-9 గంటల దాకా జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇంతదాకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉండే బెల్ బటన్ క్లిక్ చేసి దాంట్లో ఆల్రెడీ దాన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు గూడూరు సంతలో గొర్రెలు ఏం ధర అమ్మినాయి, ఎంత మాత్రం వచ్చినాయని మనం చూస్తాము. நண்பர்களே, இப்போ நம்ம గూడూరు சந்தையில் தாயாடுகள் எந்த அளவுக்கு வந்தது, என்ன ரேட்டுக்கு விடுறதுன்னு பார்க்கலாம். இங்கே ஏதோ ஒரு 4 தாயாடை ஓட்டிகிட்டு வராங்க குட்டியோட. என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கினாங்கன்னு கேட்கலாம். జత ఎంత పడినాయి? ఇల్లు పని లాగా ఒక పక్కగా పెట్టుకో. ఎంత పడినాయి జత? త్వరగా చెప్పండి, ఎంత పడినాయి? ఒక్కొక్కటి 15,000, 16,000 అట్లా కొన్నామన్నా. ఒక్కొక్కటి అన్ని పిల్లలు ఉన్నాయా? 3 5 గోర్లకి 3 పిల్లలు వచ్చినాయి. நண்பர்களே, இவங்க தனித்தனியாக வாங்கியிருக்காங்க. ஒவ்வொன்றும் 16, 17 அப்படி வாங்கணும் அப்படின்றாங்க. தாயாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா இருக்குது. శనయాడు இருக்குது, కుట్టియోడు இருக்குது. ఫ్రెండ్స్, వీటిని ఒక్కొక్కటి 16,000, 17,000 తీసినాము. సెలెక్షన్ చేసి తీసినాము అంటారు. పిల్లలతో కూడా ఉన్నాయి. நண்பர்களுக்கு நண்பர்கள் அந்த வண்டியில் எடுத்துருக்குறாங்க. எவ்வளோக்கு எடுத்தாங்கன்னு கேட்கலாம். ఫ్రెండ్స్, ఈ బండిలో ఎత్తున్నారు. ఎంతకు ఎత్తినారు ఏమని అడుగుతాము. మీరు ఏదో చెప్తారు కదా, అక్కడ పోయినా ఏమవుతుంది, అదే నిజం పడుతున్నారు. సరేలే, ఓరలుగా చెప్తా. ఇది ఆరవం తమిళనాడులో వస్తుంది, రాదులే కదా. అంతటా వస్తుంది. ఎక్కడైనా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ 2 బ్యాచ్లకు ఎత్తినారన్నా? ఈ జత 36,000. 36,500. ఇప్పుడు కింద పైన ఒకే రేటేనా? ఒకే రేటే. అవి 10 పిల్లలు తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు దీంట్లో గొర్రెలు ఎన్ని మొత్తం? 50. పిల్లలు 40 పిల్లలు ఉంటాయి. 50కి 40 పిల్లలు, 10 వచ్చి సూటు గొర్రెలు.
మీకు మీరు ఆడ అనుకొని వచ్చినట్టుగా ఇక్కడ ఉన్నాయా? లేవు, ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి. రేటు ధర చేస్తాను, రేట్ ఎక్కువే. సైజులు సెట్ అయినాయా? సైజులు పర్వాలా? సరే సరే సరే. మీ సైడు ఇప్పుడు ఈ గొర్రెలు దొరకవు అక్కడ? దొరకవు. అక్కడే వేరే రకం ఉంటాయి, வேறு ரகம் ఉంటాయి. சரிண்ணா சரிண்ணா. நண்பர்களே, இந்த வண்டியில் இருக்கிற தாயாடுகளை ஜோடி 36,500 சொல்லி எடுத்தாங்களாம். மொத்தம் 50 ஆடு, அதில் 40 குட்டி இருக்குது, மீதி செனை ஆடுன்னு சொல்கிறாங்க. இவங்க நார்த் சைடு ஆந்திராவிலேருந்து வந்து எடுக்கிறாங்க. விலை கொஞ்சம் அதிகம் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க. ஏன்னா சைஸ் குவாலிட்டி நாங்கள் எதிர்பார்த்து வந்த மாதிரி இருக்குது, விலை மட்டும்தான் கூடுதல் அப்படின்ற தகவலையும் சொல்கிறாங்க. நிறைய எடுத்துன்னு வந்தாங்க, ஏதோ கொஞ்சம் இது பண்ணியிருக்கிறாங்க போல இருக்குது. இதில் கொஞ்சம் எடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோன்னு கேட்கலாம். ఎంతకు ఎత్తినారు దీంట్లో? ఎంతకు ఎత్తినారు? 21,000 జత. జత 21,000. జత గొర్రెలు 21,000. ఎన్ని ఎత్తినారు? 4 జతలు. దాంట్లో నుంచి 4 జతలు ఎత్తినారు. 8 గొర్రెలు. అన్నీ సూలియా? సూలు. అన్ని పిల్లలే ఉట్టి సూలు గొర్రెలు అన్ని? పిల్లలు లేవు, బాగానే ఉన్నాయి. లాస్ట్ కాబట్టి, ఓన్లీ సూలే. లాస్ట్ కాబట్టి ఇచ్చినారు. జత 20? ஜத்த 21,000. நண்பர்களே, அந்த ஆட்டிலேருந்து ஒரு 8 எடுத்துருக்குறாங்க செலக்ட் பண்ணி. எல்லாம் செனை குட்டி இல்லாமல் எடுத்துருக்குறாங்க. ஜோடி 21,000. இது லாஸ்ட் ஆகிடுச்சு, அவங்க நிறைய கொடுத்துட்டு மீதி விற்கிறாங்க கடைசியில், அதனால் கொடுக்குறாங்க. அந்த பேலன்ஸ் இருக்கிறது ఏరకుறைய అదే రేటుకి தான் கொடுப்பாங்க ఫ్రెండ్స్. మిగతా ఉండేటి కూడా దగ్గర ఆ రేటుకి ఇస్తారు. ఇప్పుడు 21,000కి ఇచ్చున్నారు. దీంట్లో పోనుండేటి అదే మరి. పిల్ల తల్లి కాబట్టి కొంచెం రేటు జాస్తి. మంచి అన్నీ పూసినాయి. లాస్ట్ நல்லதெல்லாமே போயிடுச்சு. இது லாஸ்ட்டு. நண்பர்களே, இது 30,000 சொல்கிறாங்க. அது 2 சரியாடா, 1 வந்து குட்டி இருக்குன்றாங்க. இங்கே ஒரு பேட்ச் இருக்குது. ஒரு 3 மட்டும் கேட்டுருக்குறாங்க. 23,000 வந்தால் மொத்தம் கொடுத்துட்றேன்றாங்க. இது எல்லாமே வெறும் ஆடு. ஒரு 4-5 தான் செனையோடு இருக்குது. ஆனால் அதை 4-5 தான் குட்டியோடு இருக்குது. அந்த குட்டியோடு அவங்க கேட்கல, வெறும் ஆடு. 23,000 ஜோடி. ఎవరే కాటునిరారు. కొంచెం సీట్ల నుంచి 3 ఎత్తున్నారు వాళ్ళు. 3 అంటే పిల్లలు లేకుండా జత 23,000 ఎత్తున్నారు. పిల్ల తల్లి అయితే కొంచెం రేటు జాస్తి అవుతుంది. இந்த பேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் 17 ஆடு இருக்குது. 15 குட்டியோடு இருக்குது, 2 செனை ஆடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஜோடி 35,000 சொல்கிறாங்க. 30,000 వరకు கேட்டு పోయిட்டாங்களாம். ఫ్రెండ్స్, ఇవి మొత్తం 15 వచ్చి పిల్ల తల్లిలు, 2 సూటి గొర్రెలు. జత 35,000 చెప్తున్నారు. 30,000 దాకా అడిగినారంట. இப்போ டைம் 9 ஆச்சு. இன்னுமே இங்கே ஒரு 2 கட்டு நிற்கிது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஜோடி 28 சொல்கிறாங்க. ఫ్రెండ్స్, వీటిని జత 28,000 చెప్తున్నారంట. అడుగుతున్నారు, ఎందుకు అడుగుతారు చూస్తాం. மொத்தம் 37 இருக்கா நண்பர்களை? மொத்தம் 37 எடுத்தால் 24 வந்தால் கொடுத்துட்றேன்றாரு. ఫ్రెండ్స్, మొత్తం 37, 24,000 చెప్తున్నాడు. కట్ట ముందు ఎత్తే ఏర్పించేస్తే రేటు జాస్తి అవుతుంది. இங்கே ஒரு பேட்ச் இருக்குது. இதுலேருந்து ஒரு 3 தயாடு கேட்டுக்கிறாங்க. 24 சொல்கிறாங்க. அவங்க 23 కేకరాங்க. వెయ్యి 500 మీకు వాళ్ళకి డిఫరెంటా చెప్పు ఏదో ఒకటి. நண்பர்களே, இதில் வந்து 3 ஆடுக்கு வந்து 24 சொன்னாங்க. அவங்க 23 వరకు கேட்டு పోయిட்டாங்க. வெறும் 1,500 தான் డిఫరెంట్. ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో నుంచి ఒక 3 అడిగినారు. 24.5 చెప్పినాడు. వాళ్ళు 23 దాకా అడిగినారు. 1,500 డిఫరెంట్.
వద్దనుకొని వెళ్ళినారు. వీళ్ళు తగ్గిలా. కట్టముందు అయితే ఇంకా తగ్గొచ్చు. కట్టముందు ఏ రేటు చెప్తున్నారన్నా? 14 గోర్లు ఉన్నాయి. కట్టముందు 23.5 చెప్తున్నాను సార్. కట్టముందు 23.5. ఆ 3 కాబట్టి 24.5 చెప్పినారు. మొత్తం అన్న 23.5కి కుడతారంటారు. అది కూడా ఫైనల్ கிடையாது. మొత్తం అయితే 23.5కి ఇస్తానంటాడు. అది కూడా ఫైనల్ కాదు, మనం మాట్లాడితే ఇంకా తగ్గొచ్చు. இது கூட ஒரு பேட்ச் இருக்கு. షైనింగ్గా இருக்குது, సైజ్ நல்லா இருக்குது. పార్టీలో వీడియో తీస్తామని వచ్చిన ఏం చెప్తున్నారు? కట్ట ముందు ఏం దాకా అడిగినారా? ఈ ఉండేటి 24.5 చెప్తాను. ఎన్ని ఉన్నాయి? 11 நண்பர்களை 11 24 ஃபைனலாக கொடுத்துடலான்றாரு. சூடியே కదా, శనిயாக இருக்கும். 2 బల్లులు ఇరుకు. అదే సైజు చూస్తేనే తెలుస్తున్నాయి బంతులు అన్నీ. 2 బల్ల మీద ఉందంట. ఫైనల్గా 24.5 వస్తే ఇచ్చేస్తాను అంటున్నాడు. అది కూడా ఫైనల్ కాదు, కావాల్సి నిలిచి మాట్లాడితే రేటు తగ్గొచ్చు. இதுலேருந்து ஒரு 10 மட்டும் எடுத்துருக்காங்களா? இதை நம்ம முன்னாடி பார்த்தது தான். ஜோடி 35ன்னு சொல்லிட்டு தாயாடு குட்டியோட 10 35க்கு ஃபைனல் ஆகிடுச்சு. அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டாங்க. அப்புறம் திரும்ப 36ன்றாங்க. ஏன்னா மொத்தமாக எடுத்துங்க 10ன்றதுனால 36 கொடுப்பன்றாங்க. இதுலேருந்து 10 35,000க்கு கேட்டாங்க. அட்வான்ஸ் கொடுத்தாங்க. அவங்க வாங்கிட்டு முடியாது அப்படின்னு திருப்பி கொடுத்துட்டாங்க. 36,000 கொடுக்குறேன்னு அவர் சொல்கிறார். இவர் 36 கூட வேணாம், 10 மட்டும் கொடுத்தா மீதி என்ன ரேட்டுக்கு விற்கிறது அப்படின்றாரு. కొంచెం దీంట్లో 35,000 అని 10 అడుగుతున్నారు. వీళ్ళు 36,000 ఈయన చెప్తున్నాడు. ఆయన 36 కూడా ఈయన 36కి ఇస్తే మిగతా ఉండేటి ఏమేదే అంటున్నాడు ఆయన. ஒரு 6 இருக்கு. 6த்தையுமே 30,000 சொல்கிறாரு. 4ன்னா 30,000க்கு மேலே சொல்கிறாரு. ఇక్కడ 6 ఉన్నాయి. 6ని 30,000 చెప్తున్నాడు. 4 అయితే 36,000, 3 అయితే 3, 4 అయితే 30,000 పైన చెప్తున్నాడు. వాళ్ళు అడగనే వెళ్ళినారు. ఎంత కొన్నారా? మొత్తం ఎన్ని? 28,000. ఎన్ని జీవాలు? 5 వేరా? 10 ஆடு 28,000க்கு எடுத்துருக்காங்களாம். சென்னை ஆடு தான் எல்லாம், குட்டியோட இல்லை. சைஸ் நல்லா இருக்கு. మీకేం బాధలు ఏం లేదు కానీ? ఏం బాధలు లేదు. ఎవరు మీది? మాది బిట్రగుంట, శ్యామవాదం. బిట్రగుంట ఇక్కడ కావాలి ముందు బిట్రగుంట దాటిన పాట ఒక 15 కిలోమీటర్లు కావాలి. వస్తానులే. కడనూతలంతా పిల్లలు వస్తాము. ఎంతకు కొన్నారు? ఎంతకు కొన్నారు? 28,000. 28,000. 10 ముందుండేటి 23.5. 23.5. 20 குருలు ఆ బండ్లో కొన్ని நண்பர்களே, இது 10 மட்டும் 28. முன்னாடி இருக்கிறது 23. இந்த கம்பிக்கு உள்ளே இருக்கிறது 23ன்னு போட்டிருக்காங்க. இது வந்து 28. இது கொஞ்சம் ஷைனிங்கு, சைஸ் நல்லாயிருக்கு. அதை விட கொஞ்சம் அடுத்த சைஸில் இருக்குது, கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. அதனால் அந்த ரேட் அது. இது எல்லாமே சனியாக இருக்குது, குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கு. సరే దీంట్లో డోర్ తీసాను.
ఎన్ని ఉన్నాయి సార్? కింద ఎన్ని ఉన్నాయి? 30 ఉన్నాయా?